bagay appreciate Yabaya Chamay Katong gayru chamay Kajani Tripuri Dafa Jono Hani Basha Jiniyan Kajase Jengmu Fang Fang Shani Bede Bupra Bye bye di Bang Shaket Di Alay Nai Kai Shaket Di Pura Amani Shini Mono Bilay Nai Bye bye di Bang Shaket Dushkan Kanai Kai Shaket Di Pura Amani Bahay Motong Shalay Nai Jotono Kulungka Angpuilano Norokno Skania Paro Chibaya Paro ऑनरेबल चेयरमैन जगदीश बाबू, आपको बोलने का समय था लेकिन आपने समय मुझे दे दिया। बेलाई मोहम्मद भाई, जगदीश बाबू के लिए थोड़ा सा ऑनरेबल एमएलए विश्वजीत कलॉय, our MLA from Gandotisa, Nandita, Debarma Riyam, former MLA Rajeshwar Debarma, EMs, MDCs, Ganesh Debarma, TWF President Dolly Riyam, YTF Warrior, Anthony Debarma, James Debarma, Rathendra, many other leaders. पवित्र भक्ति जमाती यहाँ में पवित्र भक्ति जमाती सबसे पुराना अपना प्राजा के उसके लिए भी थोड़ा सा था। पवित्र भक्ति जमाती के लिए भी थोड़ा सा किसी को थोड़ा सा मैसेज देना था सबको। ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि जरा कोई टाइम कम है, ज्यादा बात भी नहीं करना है, मैसेज देना है किसी को, इसके लिए मैं आया हूं। आप बुबागरा को सुनना चाहता है कि नहीं? एक ही आवाज सुनाई पड़ा। आप बुबागरा को सुनना चाहता है कि नहीं? नहीं। आप बुबागरा का बात सुनना चाहता है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ ना? तो सिर्फ आप नहीं, मीडिया भी सुनना चाहता है। क्योंकि आमी आजकल किछु बोलले कालका पत्रिकारे आबार आसबे ना, सोशल मीडियाते आमार बिरुद्धे अनेक जन कथा बोलबे और सत्य कथा तो बोलतेई होबे ना। सत्य कथा ना बोलले केमन चलबे? सच कड़वा होता है, तीता होता है, लेकिन सच तो सच होता है। डॉली আমাদের ডলি রিয়ান এখানে ছিল, হ্যাঁ এখানে ডলি তো। থ্যাংক ইউ। আপনি আজকে যে বলেছে কি আমার
জন্ম হয়েছে কেন কি আমার রাজমাতা এখানে ছিল এই লিগে তো মহারাজার জন্ম হয়েছে प्रद्युत का जन्म हुआ बिकॉज ऑफ राजमाता অনেক সময় অনেকজন যে আমাদের ইউথ আছে আমাদের সিনিয়র আছে উনি কেউ দিন অ্যাপ্রিশিয়েট করে না মান্য দেয় না कि আজকে যে উনি আছে এখানে এই পৃথিবীতে আছে কেন কি ওনাদের মা ছিল আর মা না থাকলে আজকাল যে আমাদের ওয়ারিয়ার্স আছে যে ভালো ভাষণ দেয় বলে কি আমাদের পুরুষ আমাদের ফাইটার উনি আজকাল ফাইটার থাকতো না ওনার মা না থাকলে কেন কি জন্ম তো মাই দিয়েছে আর আরেকটা কথা আছে আমি সবার সামনে একটা ক্লিয়ারলি কথা বলতে চাই এই যে আমাদের ফাইট আছে যে বুবাগ্রারে ফাইট আছে যে তিপ্রা মথারে ফাইট আছে এই মাত্র জগদীশ বাবুর নিয়ে নয় গণেশ দেববর্মার নিয়ে নয় রাজেশ্বর দেববর্মার নিয়ে নয় এই আমাদের মেয়ে আমাদের ছেলের নিয়ে আছে এই আমাদের নেক্সট জেনারেশন আর নেক্সট জেনারেশন যে আমাদের ভবিষ্যতে আমাদের মেয়ে আর ছেলেতে ওনাদের ভবিষ্যৎ কি হবে এই সবচেয়ে ज़्यादा চিন্তা যে চিন্তা করে কেউ এই আমাদের মা মা না থাকলে কেউ চিন্তা করবে না যে ওনাদের পুলাতে ওনাদের ছেলে ওনার মেয়ে সেকলা সিকিতে ভবিষ্যতে কি হবে এই ফাইট আমাদের নেই এই আমাদের ভবিষ্যতে তিপ্রা সারে নেক্সট জেনারেশনে কি হবে এই চিন্তা আমাদের আজকাল বিচার করতেই হবে অনেকজন বলে আমাদের এই দল আছে কংগ্রেস আছে বিজেপি আছে সিপিএম আছে আমি তো পার্টি করি আমাদের বিজেপি এমন আমাদের সিপিএম এমন আছে কংগ্রেস এমন হবে মথা এমন হবে কেউ চিন্তা করে না ওনাদের ভবিষ্যতে ওনাদের নেক্সট জেনারেশনে কি হবে ত্রিপুরার নেক্সট জেনারেশনে কি হবে আপনি আজকে পলিটিক্স করতেছে ভবিষ্যতে আমাদের রাজ্যের কি হবে আমাদের রাজ্যের নাগরিক কি হবে আমাদের ভিশন কি আছে এই কথা কেউ বলে না সবাই বলে আজকে ভোট দিয়ে দাও আমি মন্ত্রী হয়ে যাবে আমি এমএলএ হয়ে যাবে আমার পার্টি জিতবো কেউ চিন্তা করে না কি কালকে তোমার ছেলের ভবিষ্যৎ কি হবে তোমার মেয়ের ভবিষ্যৎ কি হবে আজকে বেশি রাজনীতি করবে সবাই বলে আমি হিন্দু আমি খ্রিস্টান আমি বুদ্ধিস্ট আমি মুসলিম কেউ বলে না আমি ভারতীয় কেউ বলে না আমি ত্রিপুরার বাসী আর এই বলে সবকা সাথ সবকা বিকাশ বাহ সত্য কথা আছে আমি কেউ দিন আমি সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করি না সাম্প্রদায়িক রাজনীতি কে করে যে ধর্মের নামে রাজনীতি করে যে বলে আরে তুমি রিয়াং তুমি দেববর্মা নয় রিয়াং আছে দেববর্মা ভালো নাই এই সাম্প্রদায়িক রাজনীতি আছে আমি কি বলেছিল থানসা রিয়াং দেববর্মা জমতিয়া উজ্জয় ত্রিপুরা সবাই বাঙালি হিন্দু খ্রিস্টান বুদ্ধিস্ট আমাদের থানসার দরকার কেন থানসা বলে ককবরকে একটারে আরেকটা শব্দ আছে থানসা বললে সম্প্রদায় একটা বললে সবকা সাথ সবকা বিকাশ আমি সত্য কথা বলতেছি কিনা হ্যাঁ আমি বললে বুবাগ্রা কইছে ত্রিপুরাসার থানসা রাখো আমি তো কেউ দিন বাঙালিদের বিরুদ্ধে বলিনি একটা শব্দ বলিনি ত্রিপুরাসা উঠলে ত্রিপুরা উঠবো एडीसी 68% আছে আজকে আমাদের এক্স আইএস অফিসার স্পেশাল উনি স্পেশাল আইএস অফিসার সিকে জমাতিয়া কেন স্পেশাল ওনাদের সঙ্গে স্পেশাল ট্রিটমেন্ট হয়েছে सीके जमातियार संगे स्पेशल ट्रीटमेंट हुए थे विश्वजीत क्यों सबसे पहले रिटायरमेंट इसको दिया सबका एक्सटेंशन हुआ लेकिन सीके जमातिया तो स्पेशल आईएएस ऑफिसर है इसको स्पेशली रिटायर किया गया कोई इसके बारे में बात नहीं करता আমাদের এখানে বুড়ি আছে आप लोगों का आपका माँ बाप
खेती किया कि नहीं? कि आप लोग का माँ बाप इंजीनियर डॉक्टर था? नहीं, आप लोग अमीर था क्या? खेती किया? आपका बच्चा खेती करना आपको चाहता है कि आपका बच्चा भी खेती करे, रेगा करे? आप कहीं चाहता है कि आपका बच्चा इंजीनियर, लॉयर, आपका बच्चा डॉक्टर बने? तो वोट करो पार्टी को, वोट करो उन पार्टी को जो आपको थोड़ा सा बोलेगा रिकने নিয়ে যাও, आए जो हमारे पार्टी पे एक 10,000 টাকা নিয়ে নাও, आए जो আমাদের পার্টি জয়েন করো, তোমার ছেলেতে ভবিষ্যতে কিচ্ছু হবে না, আজকে আমার পার্টিতে জয়েন করো, তুমি রিগনাই না পাসরা নিয়ে নাও, পাসরা तो ले लो पासरा। भविष्य में आपका बच्चा का कंप्लेन मत करना जब आपका बच्चा शिलोंग जाकर नौकरी करेगा, दिल्ली जाकर नौकरी करेगा, मजदूरी करेगा। अगर आज टुडे यू वांट योर चिल्ड्रन टू सफर क्योंकि आपको 5,000 रुपया मिल गया, तो जाओ ज्वाइन करो। हमको ऐसा लोग नहीं चाहिए जो अपना बच्चा का चिंता नहीं करता है, अपना नेक्स्ट जनरेशन का परवाह नहीं करता। आप लोग क्या मां है, आप लोग क्या बहन है, आप लोग क्या बुआ है जो अपना बच्चा के बारे में चिंता नहीं करता। हमको आज विघ्न ही मिल गया तो छोड़ो बच्चा का भविष्य, जाओ। लेकिन अगर आपको अपना बच्चा, अपना लड़का लड़की का चिंता है तो यहां में आपका बुबाग्रा खड़ा है जो आपका बच्चा के लिए फाइट करना चाहता है। हां, नहीं है मेरे पास इतना पैसा नहीं है, इतना रंग नहीं है हमारे पास, लेकिन दिल है, जज्बा है, शक्ति है। और वो मुंगिया कामी में 20 जन বিজেপি জয়েন করছে, আমি পত্রিকার পড়ছে কত ছিল 6,400। যেভাবে জয়েনিং হইতাছে মান্দাইতে কতজন ছিল চেয়ারম্যান সাহেব, কতজন ছিল? না 7 জন ছিল না, 6 জন। আমি পত্রিকায় পড়ছে কত 400, 339। তো ভালো যেভাবে জয়েনিং হইতেছে আগামী 3-4 মাসে পরে আমাদের ত্রিপুরাসারের যে পপুলেশন 13 লক্ষ 14 লক্ষ আছে এই 1,50,00,000 হয়ে যাবে। কেন কি এই তো গুড বেলাইনো হাম ভাই, আমাদের পপুলেশন বেশি হইতেছে। টাকার জলাতে এক গ্রামে 3 জন জয়েনিং করছে, আমি শুনছে 1,100। তো অনেক ভালো। নেক্সট ইলেকশনে টাকার জেলা কনস্টিটিউয়েন্সি বিশ্বজিৎ কলয় 4 লক্ষ ভোটার হবে আপনার এলাকাতে। আর যেদিন ইলেকশন কমিশন এসআইআর করবে সব ডিলিট, আবার জিরো। আমি ওনাদের ব্লেম করে না। কেন আমি ওনাদের ব্লেম করে না? ওনার তো দিল্লি তো বলতে হবে আমাদের পার্টি শক্তিশীল আছে, এখন আর ত্রিপুরা মথারে দরকার নেই। আরে আপনার ত্রিপুরা মথারে না দরকার থাকলে আমাদের বলে দাও, আমি হেঁটে যাব, কি দরকার আছে? চলো খেলা হবে, দেখাও। এই আমাদের যে ত্রিপুরা মথা এই যে আঞ্চলিক পার্টি আমাদের लास्ट इलेक्शन में सिंगल हैंडेडली 13 एमएलए हम लोग लेके आया था। केवल आंचलिक पार्टी 13 एमएलए नहीं लेके आया था। हम लोगों को शौक नहीं है। लेकिन जैसे सिंधु कन्या ने बोला, मिथ्या कथा बोलो ना, मिथ्या कथा झूठ बोले
क्या बात? हाँ, फिर से मीडिया थोड़ा सा सुनो, आप लोग बुरे लोग थोड़ा सा ताकत दिखाओ। झूठ बोले नहीं, और जोर से, वो सब बोलो। झूठ बोले काले कौवे से डरियो ना, कुछ नहीं होने वाला है। चलो, चेयरमैन साहब एडीसी को डिसॉल्व करता है, इलेक्शन अभी करता है, चलो अभी करता है, दिखाता है कौन जीतता है, अभी डिसॉल्व करता है, चलो। আচ্ছা, আরেকটা একটা পত্রিকা ছিল রাজতন্ত্র নেই, আজকাল ওই রাজতন্ত্র নেই, তো এই কি রাজা, রাজতন্ত্র নেই। ঠিক আছে, রাজতন্ত্র নেই, সত্য কথা আছে রাজতন্ত্র নেই। আমি প্রদ্যুৎ পানিককে আপনার স্নেহ করে, আপনার বুবাকরা বলে, মহারাজা বলে, আর সত্য কথা আছে আমি প্রদ্যুৎ পানিককে। রাজতন্ত্র নেই, গণতন্ত্রটা তো আছে। 9 সাল 2016 বিসি ইলেকশন হয়েছিল, এই 2025 আছে, 1-2 মাস পরে 2026 হয়ে যাবে, 10 সাল হয়ে গেছে, রাজতন্ত্র নেই, বিসি ইলেকশন কেন করলাম না? এ কেউ জবাব দেবে? এই তো রাজতন্ত্র নেই, তো কেন ইলেকশন হচ্ছে না গ্রামে? আপনার আগরতলাতে ইলেকশন করে দিয়েছে, অ্যাসেম্বলি হয়ে গেছে, আপনাদের পঞ্চায়েত ইলেকশন হয়ে গেছে, মাত্র ত্রিপুরা এরিয়াতে এক সময় করোনা আছে, আরেকটা সময় আরেকটা প্রবলেম আছে, আরেকটা সময় আরেকটা প্রবলেম আছে। কেন? ভয় পায়। কেন কি যে 6400 ভোটার মুঙ্গে কামিয়ে দিয়া এই বিসি ইলেকশনকে ভোট করতে পারবো না? कौवा काट रहा है, झूठ बोल रहा है, कौवा काट रहा है। আরেকটা লিডার আছে, নাম নেব না আমি, সবাই জানে, আমাদের এসডিএম রিঙ্কুরিয়া, ওনার সঙ্গে যেভাবে ওনার দুর্ব্যবহার হয়েছিল, আমি মিডিয়া দিয়ে জানতে চাই। আমি যে সময় উদয়পুর গেলাম, আমি তো কেউ দিন আমাদের আইএস অফিসার চাকমা বাবুর সঙ্গে ভালো দিয়ে আমি দুর্ব্যবহার করিনি। আমার বিরুদ্ধে কি বলেছিল? 7টার সময় তুমি আইএস অফিসার ডিএম এর সঙ্গে কথা বলছো, ওয়াই? আমি তো কেউ দিন দুর্ব্যবহার করিনি, আর আমার বিরুদ্ধে সবাই কেমন, উনি তো রাজার ছেলে, ওনার কি সমঝে। আর যে একটা লিডার আমাদের রিঙ্কু চাকমার বিরুদ্ধে, রিঙ্কু রিয়াংয়ের বিরুদ্ধে যে বলেছিল, কিছু রিएक्शन নেই। तो त्रिपुरा में 2 कानून हैं, एक बुबागरा के लिए, प्रद्योत के लिए, एक किसी और के लिए। जब बंद हुआ, किसी दिन मैंने बोला टिपरा मोथा का बंद है? कभी नहीं बोला। हाँ, एक एमएलए टिपरा मोथा से है, सिविल सोसाइटी से, उसने किया। कोई मुझे फोन करके बोलता प्रद्योत आपने ये बंद बुलाया? नहीं, मीडिया भी जानता मैंने नहीं बुलाया। जब से मैं कांग्रेस में हूं, था, रहूंगा, नहीं रहूंगा, वो भी मैं छोड़ रहा हूं। मैंने तो हमेशा बंद का खिलाफ था, रोड ब्लॉकेट का खिलाफ था, ऐसे नहीं करो। मैं कभी डायरेक्टली नहीं आता हूं, क्योंकि बंद होने से कौन सफर करता है त्रिपुरा? कहीं में भी गरीब जो रेगा करता है, जो दिन का दुकान खोलता है, जब बंद होता है तो उनको प्रॉब्लम है। तो मैंने तो कभी नहीं बोला कि टिपरा मोथा बंद कर रहा है। बंद हुआ, वायलेंस हुआ, मुझे दुख लगता है वायलेंस हुआ। वो जो वीडियो था, मैं उसको पहले से जानता हूं, इज अ गुड मैन। मागरूम में मेरे संग 10 किलोमीटर हट के गया जब फ्लड आया था। मैं उसकी बीवी से मिला, उससे मिला, इंजीनियर से मिला। गलत हुआ, टिपरासा को भी गोली मारा गया, वो भी गलत हुआ। टिपरासा का भी घर जलाया गया, वो भी गलत हुआ। बंगाली का भी जलाया गया, वो भी गलत हुआ।
गलती गलती है, लेकिन पिपरा मोथा ने तो ये बात नहीं बुलाया था। लेकिन मैं सुनता हूं भाषण में पिपरा मोथार पार्टी रे बंद छिलो। क्यों क्यों? अगर पिपरा मोथा को बंद करना होता तो एक परिंदा भी उड़ता नहीं कहीं में। लेकिन मैं ऐसा राजनीति, सस्ता राजनीति नहीं करता हूं जिसमें गरीब को कष्ट हो। मैं नहीं चाहता हूं कि गरीब को कष्ट हो। कष्ट मुझे भी हुआ, बहुत दुख लगा मुझे कि जब देश का प्राइम मिनिस्टर मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में आया, उस दिन मुझे नहीं बुलाया, नो प्रॉब्लम। महाराजा वीर विक्रम का बहू राजमाता बिहू कुमारी देवी तो जिंदा था, उनको भी निमंत्रण नहीं दिया गया। और मैंने देखा एमएलए का वाइफ, मंत्री का वाइफ वहां में सब सोना चांदी लगा के घूम रहा है, लेकिन जो वीर विक्रम का बहू, जो मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर जिसके नाम में पूजा हम लोग करते हैं, जिसका रक्षा हम लोग ने किया, आज उसके उद्घाटन में भी बुलाया नहीं गया। बेइज्जती। लेकिन नो प्रॉब्लम, मंदिर हमारा है, भगवान सबका है, भगवान एक पार्टी का तो नहीं हो सकता। अच्छा, আমাদের পিপরাসাগর दिल में दुख है।